Ako sa una friend, ang akong anak, kuan pa siguro, mga kamagwangan ako, mga 1 year kapin. Gisaligan jud ko friend, gisaligan ko ba, ug kanang meeting diri sa amo ang kanang chapel. Ako jud gikuan jud ko, gitudlo jud ko nila nga ako jud kapupton atong kwartaha. Pero lisod jud gining magkupot og kwarta friend sa. Ang hirap nang maghawak to ng pera. Nya ako sad atong time friend, nagbuhi sad kog baboy, may alaga akong baboy, dalawa akong baboy. Nya ang akong baboy friend is nara gito sa amo ang silong. Kanunay gito na kong limpihan friend kay naara sa among silong ang baboy. So dili sad to siya naghitak friend kay siminto man nya naato didto ang baboy. Naalala gyud ako sa una friend nga ako gisaligan jud kog tao. Gisaligan ko nya dayon kanang ako jud nagpupot. Nya mao na to friend nga gihug to nako sa dili dito gihug sa bangko kay wa to nila gipahug, gipakuptan lang sa kuha. Nya ang kwarta ato friend mga dako-dako gitong kwartaha friend. Nya karon friend nahalin na akong baboy. Ipakupot ko nila nya pagkasunod adlaw nahalin na akong baboy kay dagko naman atong tayma kun man gibaligya. Isura gid ay na friend no, dudahan ta nga atong gigasto. Di ang nahitabo ana friend kay murag magduda man sila nga akong gigasto kay paghalin sa akong baboy murag niadto ko nilakaw ko kay kanang ipalit ko og kanang bitang pagkahalin ipalit ko og pagkaon mo siguro to nga kanang sudan nga lami. Unya na issue naman hinuon nga kanang amo ra pong silingan nga sultian ko nga na ako noy naalang kunoy niingon kay di man siya motug-an og kinsa. Niingon nga wa na gipamalit na nako ang kwarta katong ilang gihatag nako nga gisaligan ko. So kaluoy di ay gid nato sa kanang ingon ana. Mo to adiya nako ana friend wa ko nasuko, wala tanan. Akong nagpatawag ko dayon og kanang emergency meeting about sa kwarta. Yeah. Mo to nanambong to ang presidente. Bisag kuan basta nangayo lang gyud ko special meeting atong time friend kay lain man kay kanang makadungog ka nga kanang marag chismis sila sa imuha nga gigasto na ang kwarta katong ilang gisalig sa kuha. Ang nahitabo ana friend hangyo jud ko emergency meeting to nambong mga opisyalis. Ako usa sad ko ka officer as nagkupot sa kwarta. Mo to akong gisultihan. Ako napatawag ko ninyo meeting. Gusto ko nga mahibab-an pod nako o kamo sad mahibaw sad mo unsay akong gibati. Ang akong gibati naglagot ko sa mga tao tungod kay nag-issue nga ang kwarta nga pundo nga ako nga inyo kong gisaligan ako dang gipamalit. Kuto diha anang time friend akong gipakita nila ang kwarta nga wa gyud iban ug akong gisulti nga kamo ba ug naay ingon ana tan-awon sad ninyo pag-ayo nakaminos na lang gyud mo pag-ayo. Ang akong baboy nahalin ang kong duha ka baboy niya karon pagbuot mo og mamalit ko naa ang kwarta oy. Nya katong time friend nangahilaw gid to ilang naong. Nangahilaw ang naong nilag tan-aw sa kuha kanang naa sila kanang murag kanang tan-aw sila nga kanang dili sila kaharong. Ito kong giingnan ayaw mo ana ha kay di ra ko ni ana pagkatao. Basta ingon ana lang siguro kana bitang dudahan ta. Ako di ko ana friend basta ako kung saligan kong tao naara gyud na kay napo ko experience nga naay tao na akong gisalig ang iyang kwarta dili ako gipupundo sa iyang kwarta ako gisaligan sa iyang kwarta karon gisaligan ko sa iyang kwarta ako ang gikuan ang kanang iyang kwarta ako ginang gipusan unya kay nagtinda-tinda man mi ato diri sa balay kay siya ato kuan man nag-drive man to siya sa amo ang motor nya nagtinda-tinda man ko diri sa balay so doon na gyud may pangumpra magkumpra-kumpra mi karon kay naa man siya nisulti nga ang imuhang kwarta ginegosyo na gikumpra na nya nalain jud ko ana ba kanang isyuhan tag ingon ana mo to ako siyang ingnan
palihog ra ko na ako gitugon parehog ra ko paare na niya. Nya karon kini are man gid sad siya kay mo ngayo lagi lang siya 1,000 kay murag ihang gamiton maglipay-lipay sila ug unsa ba ilang lipay-lipay. Moto akong gihatag tanan friend, akong giingnan kuhaan na lang na imong kwarta. Dako gid iyang kwarta diri sa ako'y nagpupot. Dako ang kwarta nga akong gikadaan niya kay akong giuli niya tanan. Ako tan-awa ang lista nga imong gipahipusan nako, tan-awa imong pirma, kwentaha pila o mao ni ang kwarta. Kung nani ipadani mo kay para nga kanang wa na istorya ba kay dako man kaayo na mangumpra tag partinda niya ingnon nga ginegosyo. So bitaw ti mao bitaw na akong kalabutan nila. Kay mano naay istorya. Nya mo to gipagkuha lang gid ako ang kwarta. Manang ako guys kung saligan kog tawo dili na mahitabo nga dili na mahatag nila. O bitaw na guys katong apil-apil ko sa naay nag-comment ako nga paapilon lagi ko atong panahon sa kanang hatag-hatag og kwarta pag mga politiko ba. Ako ni balibad ko ana. Kay ako gyud ako'y saligan sa kwarta sa anang mga politiko, ari na sa tas mga politiko. Kung pila gid na siya, ako gid ang hatag kung pila. Di sad nako tigtiban. Kalain sad ana oy. Munang ako di gid sila kay ingon nga kanang gabaan ko kay ngano di man ko ingon ana. Ang kanang uban ay dili ihatag nya moingon pa nga wa manghatag. Muna nga ako dili ko ingon ana friend pagkatao honest to goodness ko nga pagkatao friend nga dinhi lang siguro ko to ako lang gi-share ninyo friend kaya sa unang panahon naalala gid ako ang lahat friend nga mao ni ingon ani nya akong gi-share lang gyud kay para sad makahibaw mo sa akong mga experience nga mga kaagi ug sa akong pagkatao nga ako hindi ko ingon ana munang kaluy-an ra sad siguro ko sa Ginoo pwede mo ko inaana pagkatao. Provided kung pagkatao, lalo na og mayroon ako. Sige friend, anin na lang ko to. Ayo-ayo mo. Bye-bye.